Afwana so yamakwaba edoba sunsumu ahintasem dwumadie so ewo kasafonyini eso enenso obade ayadom ama mene wo ahia dwumadie a abre anu nyina no ye ne nyamenkrufu a awedara kwadare ewu sunsumu nsem ne di nyamemanya ne manipa mpem kwa animu ne ahinta a wonye obia emana nkyerechiri mu no edomo suko yakofa nkyiri mu na ye de aprewo eni ti wo hwe okasafo nyini obetimi ahwe nso ewo YouTube eni Joseph TV sanso na abre no nyina no obetimi atie dwumadie ewo eye Kingdom 99.3 FM eno eye Canada ahomache duminu ekosi ahomache no 9 na nyame ya adoma ne kwesi danso bre corona ya santimu ni tabre no nyina no wo hwe no hu nyame nkrufo ade obeba na afei ya be kire sunsumu nsemu awati atiase no fa ho ade na so obade ayadom ama yensa aka the general overseer the supreme ono de urade de na ye adwuma awiye mmeremu abra nyakopon hwie no ngu no so no no ya abofra kuma ji wa ye adwuma na ho no kra wo zampa adwuma na akwadare no eni nti ye na so ye ne apostle Dr. Joseph Mensah ono na ye kofare bai a o da Jerusalem prayer ministry ano ene nso ye no ahia obebie ni ewu sunsumu nsembe ye ntiase ne ye bekasa e de afa amuntum anase 90 mil ho mu ne kofa ba ene hu ma chechiri ene nsem bebrebe hia se ye no eche bedin eye ododo osomafo me na metra dwumadie mu achinchin dwumadie na e de amawo e dan kakra ba na ajebre na yama papa kwaba afi nkoma yo ye de atonko achiri kra na woni papa ede emom arafa misanso wakwaba se itwa ye ho tewu ekoje nkrato wanwane ankoba bia na akoso a wohwe ewo kasafo nyini so madika aka cho so betimi ya follow ye ewo Joseph TV ewo YouTube channel no so na abre na branya brada na afi so kwesi danso obetimi etie yen ewo Kingdom 99.3 FM eno so ohwa anase ohwe yen Facebook live nso eno so obetimi enya na ye kasa ade afa 90 ma anase muntuma echinipa etimi di ebirim kwa kowuo mu na ye kofa ba nsem bi se yesunsumu nsem to wanyo obi onim sunsumu nsema na etumfutura wuani ena ye saka aye apostle Dr. Joseph Mensah ewa ha etima me jebre na mema no akwaba baba akwaba pani me Joseph ye da radio asminim se radio adrom bibi e koso kama radio adrom da se ye fro so a obana obeboa ya ma yetimi ehunu sunsumu se wadama one ye hwefo ebeche empire kakra okay enipa bi a wo hwe me sambre sibuti asin yemfa ye ho hye onyankopon ensa edimafo ne abankese wona tumi ahoden ne nemonyam eye wodie berema jai enipa bi wo hwe ye ahyewonsa befa dwumadie nnomu ye wi a ya hyewudin anemonyam beyi enipa sem si nchen na fa wo ho bekasa fa ye mu ye wi a ya kasa wa wurade na waye wo Yesu di mu na mabɔ mpaye nipa bi a wo hwe me tiam na kasa amen arafo sena madika kana na ye bekasa ede afa amuntu ana se 90 mil ho nipa bebre emma emema ana saade wi edi nipanya edi hu ni suro ehye nipa mu etene ye koye papa ho na yakwa akogye emunkyeremu pa eye papa ensem no adoso ewusunsumu okay ya yese ya fatu ye ho so abre na nyina no ye be ma ya hwefo ene nyamemma Kristofo ahunu niema ewusunsun nimu na yada ye ho so na bibia amefro ya rem yakase amuntum na 90 ma amuntum ayedin eja medasi na yemfa nchia ma nipa bi a wo hwe esambre yakase amuntum a eye ade a anu edin na yakase amuntum a sede be ya ya maame abruwa bi hwe ye ana abofra bi afi no wasi so wate din no onte ase
yɛnkyerɛkyerɛ mu sɛ deɛ bɛyɛ a ɔmbɛte amuntum nase yɛkasa amuntum a amuntum yɛ ɛbrɛ nipa da na wona yɛ mu no woda wo no mpofiremada adeɛ bitimi tu hyɛ wo so wontimi nkeka wo nipadua no wo sensene da wo within short time na adeɛ na sen yɛgyae ɛno ne amuntum ma wo sensene sɛ adeɛ ne ba wo so a ɛma wo sensene within 2 minutes 3 minutes 5 minutes ayi adwuma kyɛ 5 minutes na ɛgya enti ɛyɛ ɛnam nko a ɛnyɛ na ahuntumtum kyi nipa ɛnyɛ ɛnam nko a obi wɔ wɔtimi siri tie ase obi wɔ wɔte wɔ adeɛ ne timi tu hyɛ no so ɛwɔ sunsun enti ɛnyɛ ɛnam nko a na adeɛ no ɛyɛ adwuma enti ma yɛ musa sɛ adeɛ bɛn ɛna tu hyɛ obi so ɛyɛ ahonhom mienu bi ɛwɔ asase so a wɔn yɛ awarefo a wɔn yɛ sɛ adwuma na obema ne din di Lilith okay ɛna ɔbaa no din di Lilith ɛna obema ne din di Amros enti adafo honhom a papa ɛka na sɛm no ɛna ɛda ɛyɛ screen no so no ɔwɔ sɛ bɛma no na di kan aba na asɛ ne mu ako akakara bi saa no ɔne ne Amros no ɛna ɔbaa no so ɛna ato aso ɛwɔ hɔ no saa honhom yi ɛna papa ɛka sɛ ɛde honhom nko a ɛna de amuntum ba saa honhom mienu we na de amuntum ba without this spirit no spirit bi enu de amuntum ba enti sɛ wokɔ honhom mu a honhom a yɛ adwuma no honhom we no ne dibia te sɛn saa honhom we no ne dibia ɛso empo ma me wata hyɛ nase ya na ne dibia de nti a ya wo yɛ saa nyema no ono tumi bia hyɛ nase wɔ wiase sunsun ye ka ahonhom wɔ wiase a ɔtɔso mienu ahonhom wɔ wiase so dɔso almost 1.5 billion ɛna ɔtɔso mienu eti sɛ saa honhom a ɔno bɛyɛ sɛ mpempem a ɔtɔso mienu pa ɛbɛto hyɛ so a ɛna obi a wada muntuma kyɛn no saa bere ɔhwɛ ɛdeɛ na ɛmbra ne tim ɔmu sɛ saa honhom no sɛ woyɛ ɔbaa na woda na sɛ saa honhom no bɛtena wo so a sɛ woyɛ ɔbaa na amoro so no bɛtena wo so a obɛhwia wo ne mapa ɛde firi mu kɔ nti sɛ obi yɛ ɔbaa wada ahum amuntum ɛwɔ ne namu da wɔse metie mu bɔ Jesus na ade ne gyae me ɔmfa ne sɛ mu ne ti sɛ ɔyɛ ɔbaa wɔnkɔ awade ma ne nyɛ yie da ana wɔnkɔ awade ne yɛfunu mu bata eti yɛwɔ bere pɔten bi a saa honhom ɛyɛ adwuma na sɛ ɛyɛ adwuma nsɛnkyerɛni bi dadi ɛma wo sɛ saa bere nsɛnkyerɛni we deɛ Lilith na Amos na agye kurom afa yi ɔno deɛ wɔni ɛbrɛ a wɔde yɛ adwuma yɛnkɔ nyame asɛm mu Psalm number 59 verse number 6 Psalm number 59 verse number 6 eka ɛkyerɛ wade bi wɔ hɔ okay me patro je kan ma me o de na yɛ ready won 59 verse number 6 arafo yegusu a yɛtie amuntum ho nsɛm ɛno honhom a ɛde ɛyɛ amuntum ɛba nipa so yɛduru ba bi a ɛyɛ nyame dinfoɔ nyame sɛ nyame akoa we mu de yɛ adwuma se yɛnkɔ kankan ɛnwom aduonum kwan ne yimu ɛyɛ nsia Psalm 59 verse 6 ɔsɛ na wɔsan ba anumrɛ ɔpɔ so sɛ akraman na wɔde kurom kyinhyia nti sɛ saa wɔn de ba bɛ yɛ adwuma wɔpɔ ti sɛ akraman adura na dudosio awia ne anopa wɔpɔ so sɛ akraman wɔde kurom kyinhyia eti papa mama yahwefo ntia di okay eti anadu bi oda ho okay obete sɛ wonte sɛ ɔkra nsu wonte sɛ akokɔ bi nsu anadu but anadu pa obete na krama ebi ensu eti that particular time na abo ni su no bom so obi da ho na ade na sunsun na kɔtena no so na wasensen da ho eti obi a ɔno no ɔda ho a ɔwɔ ni dem a wato punu ma wate sɛ ɔkrama pa na do saa no sunsunso ɔbɛn na wɔ saa nipa so ti onya sunsunso wɔ so obi a nyame honhom ti ne mu enti sɛ nyame honhom ti wo mu a ɛbra abo ni po no
say you adwuma no say wawadia no say bro say that time adwuna aboni po wo obine ni kunu da na ntokwa asi bo say sa na adwuna aboni po wo no obin nyem na anye say na say sa na adwuna aboni po no obi akọ wi ade am ya kye no ya pon arafo ogusu ahwe yen sunsumu ahintasem dwumadi yedom wosikọ yene apostle Joseph Mensah doctor ena yehia nyame de no eye adwuma wie yemmere mu basa nsam de enkwati no kra enu te ne na hia a wo hwe yen ediga ka so betimi ahwe na wo follow yen na wa subscribe e YouTube Joseph TV ena afi nso so abre no bia no brother ne kwasi dan so te papa nka e wo Kingdom 99.3 FM eya ahomache dumienu sanse yesunsun nkomo ntino eya TV na nyame befa so yugusu aye twetwe nkomo e de fam papa yehu ni se ne yehu ma etachiri e wo muntum hwan ene muntum timi chano obi a wonim Kristo obi a nyame honhom ntini mu sai nipa na muntum timi chano at any time okay se wonim Kristo a nyame honhom ntini mu a muntum timi chewo but so wonim Kristo na se nyame honhom ntini mu a muntum e be chewo so ye oba so ye be ma na so ye oba no obetena so wa wale wo sunsun wo ye be ma no obetena so a be oba no betena wo be ma no so a ono so wa wale ono beta nti bo se nipa ne beta le ni bete no na no ho ase eja no so timi di sunsun mu a wa eno de sunsun ma wa di ankasa ban eno ye bedi mu nkomo me da se na sabre ye hunu se onipa bia na me honhom nti wo utumi nya amuntu ntimi chow sa honhom a warefo honhom ntimi twehya wo so no okay mayembusa se nipa no watimi anya amuntu nsa obu ho a ne obeka ne se ebia high fever bi na achi obi na ama oyesa ana se obu ho so aduane bi okodi ye na wadidi edimro so edi ankasa ene esia etimi mani panya muntu die esi eme ni panya muntu eli sunsun no ofie bayi ehunu ne mapai wo na ofie bayi ro no ntimi ni na nim da lete ma because ontimi wia ne mapande so okoton ma sa sunsun no ontimi mfiri sa tumi na se eme wia wo ne mapa enti so okoton ma sa lelete ni amroso no enti lelete ne amroso no ene ye honhoma bone a ebetimi ade amuntu achinipa ade amuntu ma ba chew akwesi yidi asem wo court se change ni wa yemu wasem ngakosem enti lelet ni amros no ene betimi di amuntu na ba enti obetena wo so obehyew oba betena wo so ni control ontimi nya wo hwe ono ne enti bible so bi ntimi nkwa amodin fo fie enkoria ne so oye de wo chechire no ade se wo chechire nansa orafo awe menim se woni age yenkomo twetwe ho pa eni ti sabre muntu ma choda meka sei enra na dokora woda ma de ache nne no ebi beto hye wo so oje wo mo jana pa enti o pa buja se ene ye de na meye twan yesima yakoba ne nyame betimi afa no nkrofo so aya ama no ododo so mofo ka boji nchire mu e de ama enkoba bi amba isia Arafo mu akwaba hoberase kwanso edeba sunsun mu ahintasem dwumade ne apostle doctor Joseph Mensah on ye kofa bai oye wurempemu asiedu oda Jerusalem prayer ministry ano na obie ni o kyerɛkyerɛ ye honhom a edi amuntum nightmare edi mutintiman a sowa ojo ho gena no ene no eboye di nkoma na akoduru ba bi se bi a kyewda oh ene so do nse guti na sabri agye mami esam nyankopon o kwan papa so bebo amesa papa akwa babio na yebusa na se papa so amuntuma chemeda enra na jo a ade be chen ne mpu ebi to share so sesei pa ade na meye esa se wadi kan de a kire se ebasa efa wari ekọ saa na dona wadefuo bitini nya asema na dona na asem ni fie obi a wafa afuro nso etimi hwere ne ba bibi timi si na dona ntiase ni a de betena akofo ha akese aba ebi atu ahye ne so akofa ni ma bebere abere me awie na djuma ana se esan bedi ni nya to aso
amuntu no saa leleti ni amoso no ono wo ba wo a o ma se ma ba wo once nti ade ba ko pena me de akọ ye wade bi se ye friend se sasa se sa sunsun no betena wo so saa amros ne leleti no o betena wo so o ja wo sasa wo abrabom o ma wo abrabom ne ye basa wa ba wo nchen awi a wo kọ no ade bia ni wo a wo be ye wo abrabom a ye wi obi asasa di nechi nipa na bra wo ye basa enti se sunsun no betena wo so na so ko wi a waja wo sasa wo abrabom yo sunsun na ba me nchen ene de waja sasa e de ato me so ama awale a me di kan ko ya na ni je wom no ene aye bibie wo ho okay awo a na eto aso ne akwakọ ye boachi bidin okay ene amantawantawa bi asisi ama abrabo no nkoso sikasem nsai okay sese ye de na me ana akaso ano enka so ayi se wonya sunsun mu nipa obi a wa bi wo sunsun a obetimi aboa enu ntina se obi oba maso ye so oba me wo aduru bi a me ya me friend sasadu we ne ye sasadu no obi asasa di nechi obi oye bibi enye yi obi asunsun na ba betena nso asei na djuma ama na brabo mu nsema ye den amu nsema ye den no we ni sasadu no na the whole Ghana wonya bi wo ba bi ayi se maso ye so ye nton wo ba bi a me akase na maheda atiti nubra ne hahama ayesa aduru wesi esen so kenkan ba wesi mu ni aduaba no na mo fa na ha ye de ensa yade enti se sasa ne di wachi dia aje wonya nyame nipa okita bibia eti sei papa ma hu se moba bi nso egu ha buleti no so asem na wo no so na dwuma ne sen we sunsun wadi ya Apostle Dr. Joseph Mensah ye moduma ye wo bi wo wa bre wa brabonu wo hu se wa pem wo hu se de wo ye no wa ye oni boafo because ene all you adults wa china sofo so wa je wo you dware bi wonu bi anoto ma nti obi wo wo ndi wo se sofo my the problem na me no to nchi na ya two bullet na ye de e ama no o so ye chinyegifo wo se ni problem person odi na ni hu ni pa wo ye no e no ba ye nto ma wo pa no form so yi ya mawo sa hye nkrata ase esam se tu ni ya tuwa nsem de chiri the whole Ghana any the whole buna hafu kuro ya me wo bi ba bia no wo sofu bia no wo tutu This Apostle Dr. Joseph Mensah Jerusalem Prayer Ministry menam tutu enti wa obi a wo se wa bre wa brabo mo ne wa bisu enye wa yi wasem benye beje wa yi kodwala asem enu nti ne ya yesasaduru so aka ho enti ye tutu no e de maw na so pesasaduru ni bia enu so ya maw bia mo kwa kodwale sasaduru wo bia no na sika aduma na se wo ye nkonye na sika no eba se musuo ne ya to so ya de bi ne ya to so a won start use no na ayare se ba nti etuo no e won se because o kinkan babua e Luke 19:27 was na matamfo won pese medi won so hina mo fa won mra mani mekunkum won nti ye woni padu wo wa sore wa agrabo no so ye woni padu wo so ma wonya hoto e ye fie ba ye bosom e ye amros because amros na le te be ba wo so fie ba yi na de wo be kwa kwose wonsa nti obi a nipa no peso de na ni hunu ne ye fo ne ya tutu ne dia ma no besa wo ba na se usuro dia ya ntom fa ma nti tuo ne da wa mu nsem no enti na obi a amuntuma che no anaso wada na do ma bibia beto hya so oyo ba ni ti anya yie ade che na ho asai efiri ho be ma one nete etete no ani je ma obe ma nso ahonhom beto hye no so efiri ho no ne be ma kora ntimi nhya da nya adwuma yie amanye ma esai kane no nanka amuntunya ma no so no ne saka bibia na afia yeye ene ya tete akwansam se ko tebi no mami musa ade se nipa no enya hunhun niema anyakopon de achew yibi sanete ansana atimi aboa no atimi ya adwuma ansana aboa no sana aboa papa sabere obi hwe o wa chiri ba nanso amuntum adi ne nyama sese no ne aoka ne se ne ababia ene me kraye pe enso sese basa mesra wada wo ma kire wo kira kwan kakra ana afa wo number 2 bia se ne be ya so obi pe bia obenya bi na nyame ma ebe sese do na nyena ena se wo hwehwe me so ma kire kwan so simple ba bia wo bia no wo bona hafu eye sunyan onya duru sunyan pe so wo sunyan kira wo besi wo kira secondary school mo sunyan kira
obesi wo kira secondary school mo onye si wo ba me number si ni twa wo screen asem wo fra me ma asofo ni bi aba be fa na one set maka sesaduru ni bi e so simple na se bi aba bi wo no wa chichichichi na so ntimi manso a wo ye boso afode ne ye dia maka dia ma na wo set mi aka e so simple adofo of sabre a hwe e usunsun mo intam sem dwumadie so e de bebre wa bre na abra no nyina e wo kasafo nyine so betimi adi achi na wahwe ye niema bebre e wo YouTube e wo Joseph TV e na afi so abre na abra no bia na wo pese woni nyame difo edi nkomo no so no ne number na the screen so no fa wo pese wo tie no so a Kingdom 99.3 FM branda anumre bia ahomache bia no oka hunsunsun nsama obi antime nkan oka koti se ade beche nonan o ma kwa ma afre bibi kire wade ono bɔ mpaye na me ye wadon kora na utimi hia woje e wo so nte ya na watie no so e wo Facebook nso utimi follow e wo Joseph TV o like ya e ya na wa share page no na abre na abra no nyina no watimi anya ne ma papa ye de ebre wo ni bi ene ye kasa e de afa amuntu ma chini passe ni pa bra bo ne edim se e chewa anadwo no utimi teto ho a eno anam so sa nsem bebere e de achi ne na papa abie bi ni ya anyame nso e de ano aduro e de amana sasa aduro no e wo na afi nso obi a na brabo atete akọ akira cha se de wogidi se bebia ni wa ye be ye no osebra na Nyankopon de hu nimde ne aton bra oba no no do nsa ahye krata ase na fe ya tutuo na sasa di wachi hu ma di wachi a waso wa ye ziba o ma won ko anim no Nyankopon be hye ne ho anim nyam ya kwana yankwaje papa nsema etwato ewo amuntum nsame eho asem ba ku mi no pe amedija ahwe for sure wo amuntum ache woda hwe wo hu yi na gina ba bi yi esam se ebetim de wakọ ha amanie bebre mu amuntum ache obi am na wu nti hwe wo hu yi obisi me de amuntum chi ma me bo din Jesus ne ja me nti etimi nya me hwe ma me nkere wade obi a nyame hu nti ne mu bia ne amuntum ache ne ta Jesus na wo boy na de na be na dwuma wie na ja wo koye nti se amuntum ni bi ache woda penyame ni pa bi ana be pesa sadro bi na dwale na mfa sansu nsanso boni abeto abrabos no emfa ahotomra wonsu ebi so nto da e wo ban wo ebi eche wo da no e wo so bo wo ban esam so wonim de be koso wonim de beti masi dabi bo wo ban na hwe wo musu yi na muntum sa sunsun ete ye kire yem e de wo haw amane e de be so nipa e ba wo so a wanhwe a ba be de wa brabo besi no emfa nsi ba papa we ni nsema me de ja wonne eti odafo a ohwe yen menim se onyasua hunu bebre e de afa amuntuma anadwo echi oba chi be ma na echi nipa bia na echiwa enchi unya awokwa na mum edi nsunsuanso bone bo abrabo so no wadama hwehwe nyame nipa te se Apostle Dr. Joseph Mensah na omwo mesrawo se obeko YouTube na wasearch Joseph TV and now what time with Apostle Joseph Mensah Joseph TV beba subscribe na abrin bia like we are me adoma no so se ne be ya abri bia ya de nkyerkyere bi enu sunsum dwumadie bi to a obenya bi na watimi ahwe ele onipa obeka yensa edom boye ma ye nkyeremu ma ye nimdie bi ya dwene bi ohunhu e ohunhu enu sunsum mo intasem dwumadie so no Apostle Dr. Joseph Mensah on the Jerusalem Prayer Ministry and papa sa ne bre edi amaye the number na the screen so no betimi afre no agwagwasa ne se ofre na enye hu obi ana bekasa ono no ankasa bekasa na waboawo na bibia nso so etimi akoso eyie sabre a wo hwe kasafo nyini Nyankopon hyirawo menim se na wotwe se ne ye besa nso ahia e wodwumadie kro na ene afidi kro ya eso na mma wemfri so obebo ho ban san so obronsam busu ye adwuma ne oye adwuma ochana da bia da oye entonkosi se ye wura ba be fa no ono so bekoso a ene Nyankopon fa ne mununku no enye dafodum kata ho enkosi ebe san so ahia no nyame mfa okra enhye omonofo ensem de bia da meden eye ododo somafo me na medi dwumadie no ho channel ema yitimi ede ebrewo yen cameraman Lincoln and afi so mona mo hwe light and sound bibia nso Nyankopon enhyira mu nyina yakra nyame pa ye besanso ehia shalom peace bye bye.